الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے۔ کیا بات ہے، واہ! تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ کو جانتا ہوں، محمد مصطفیٰ کو مانتا ہوں، محمد مصطفیٰ کو جانتا ہوں، محمد مصطفیٰ کو مانتا ہوں، وسیلے سے جناب مصطفیٰ کے خدا کو جانتا پہچانتا ہوں۔ واہ واہ واہ! بے پناہ کرم ہے مولا کا، شکر ہے اس پاک پروردگار عالم کا بے شک جس نے ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کی محفل میں بلا لیا۔ آپ چاہے جتنی دیر کے لیے بھی تشریف لائے ہوں، فخر کرو اپنے آپ پر اور شکر ادا کرو اپنے پروردگار کا۔ آج کہاں کوئی کسی کو سننے جاتا ہے، اپنے باپ کی نہیں سنتا، اپنی ماں کی نہیں سنتا۔ آپ اپنے نبی کی سننے چلے آئے ہو، یہ بے پناہ کرم ہے مولا کا کہ اس کے لیے آپ کو تیار کیا۔ سبحان اللہ، تیار کیا، بے شک، واہ کیا جملے ہیں۔ حضرات، میں تو صرف یہ کہوں گا آپ سے، جب آپ جلسے میں آئیں تو آپ اپنے دل و دماغ کو اس طرح سے سمیٹ کر رکھیں کہ ہم عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بے شک، واہ 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 واہ! عبادت کا نام مستی نہیں ہے، یا پھر مستی کا نام عبادت نہیں ہے۔ واہ 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 واہ! محبت رسول کا نام عبادت ہے، عشق رسول کا نام عبادت ہے۔ حق ہے، واہ! اس لیے اپنے آپ کو عاشق بنائیے، اپنے آپ کو نبی کا محبوب بنائیے۔ میں تھوڑی دیر آیت کریمہ کی روشنی میں گفتگو کروں گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ مولوی نے غلط عنوان کا انتخاب کیا ہے، مگر آپ سے بہتر مجھے معلوم ہے کہ مجھے اپنی قوم کو کون سی دوا دینی چاہیے۔ وہ ڈاکٹر مناسب نہیں ہے، وہ حکیم قابل اعتماد نہیں ہے جو بغیر بیماری کو جانے ہوئے دوائی دے دیتا ہے۔ جب تک بیماری پکڑ میں نہ آئے علاج کرنا درست نہیں، اور جب علاج کریں آپ بیماری پکڑ لی جائے تو وہی دوا آپ دیں جو اس مرض کی دوا ہو۔ اگر سر میں درد ہو، پیٹ درد کی دوا دے کوئی تو اس سے شفا نہیں مل سکتی ہے۔ حضرات، اگر سر میں درد ہو کوئی بخار کی دوا چلائے تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں وہی باتیں آپ کے درمیان رکھی جائیں جو آپ کی زندگی اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ سننا چاہیں گے ایک بار وہ لوگ ہاتھ اٹھا کر ذرا مجھے بتائیں کہ ہم لوگ سننا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مجمع کی جو پوزیشن ہے وہ ایک اس طرح سے ہے اور ایک اس طرح سے ہے، بیچ میں کچھ نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پیچھے بھی دو چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
अगर वो मेरे अब्बू की उम्र के हैं तो वो आप ये तसव्वुर कीजिए कि बेटा बुला रहा है। मेरे दोस्त हों तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमें आना है सुनने के लिए तो आप दोस्त समझ के आ जाइए, और कुछ ना समझ में आए तो मुबल्लिग़ इस्लाम समझ के आप तशरीफ ले आइए। और आप लोग भी जो बहुत किनारे हैं सामने जरा आइए, 2-4 कुर्सियां इधर भी खाली हैं। मैं आपसे नजर मिला के बात करूंगा। मेरे पास किताब नहीं है कि मैं किताब देख देख कर पढ़ता जाऊं। मेरी तकरीर आपकी पेशानी पर है। आपकी पेशानी जिस तरह चमकती चली जाएगी मेरी तकरीर में चमक पैदा होती चली जाएगी। हजरात, आपके सामने थोड़ी सी गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल करूंगा। देर मत कीजिए, कुर्सी लेकर के और जगह बनाकर इस तरह से बैठिए ऐसा महसूस हो कि हम मिलाद शरीफ की महफिल में बैठे हुए हैं, जलसागाह में बैठे हुए हैं। हजरात गिरामी, जलसागाह क्या है? एक तरबियत की जगह है। जलसागाह है। जलसागाह क्या है? सबक जहां पढ़ाया जाता है, जहां सबक दिया जाता है, उस जगह का नाम जलसा है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे अच्छी तरह मालूम है आप नबी से मोहब्बत करने वाले हो, आप अपने आका से अकीदत रखने वाले हो। अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आप तशरीफ रखते हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे मौलवी साहब ने आयत करीमा की जो तिलावत की है वो किसी एंगल से समझ में नहीं आ रहा है कि अज़मत कुरान पर गुफ्तगू होगी। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, उन्वान का इंतखाब मैंने किया है। आपको कैसे पता चला कि अज़मत कुरान पे गुफ्तगू नहीं होगी? जरूर अज़मत कुरान पर मेरी तकरीर होगी, मगर थोड़ा सा आप बर्दाश्त कीजिए, आप थोड़ा सब्र कीजिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप जब यहाँ आए तो इस तसव्वुर के साथ आए कि हम आ रहे हैं तो हमें सीखना है हमारा मजहब क्या है, हमारा इस्लाम क्या है, हमारे नबी की अजमत क्या है, हमारे कुरान की अजमत क्या है, हमें जिंदगी किस तरीके से गुजारना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है यहूदियों वाली जिंदगी हमारी गुजर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है ईसाइयों जैसी जिंदगी हमारी गुजर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है राफियों जैसी जिंदगी हमारी गुजर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है मुशरिकीन और कुफ्फार की तरह हमारी जिंदगी गुजर रही है। हजरात, हमें ऐसी जिंदगी गुजारनी है जिस जिंदगी से अल्लाह और उसके रसूल खुश हो जाए। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसी जिंदगी हमें गुजारनी है, और ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए हमें पहले सीखना होगा कि हमारा मजहब क्या है, हमारा इस्लाम क्या है, हमारे मजहब की तालीम क्या है, इस्लाम का कानून हमारे लिए क्या है। एक एक जुमले को आप मोहब्बत से समाअत कीजिए। मैं आपको समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तकरीर का हिस्सा नहीं है। हज़रात गिरामी, अब इन बातों को जानने के लिए इंसान को पढ़ना होगा, किताबों का मुताला करना होगा, कुरान का मुताला करना होगा, हदीस का मुताला करना होगा, तारीख का मुताला करना होगा, सीरत की किताबों को पढ़ना होगा। आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास इतना वक्त नहीं है कि हम सीरत की किताबें पढ़ सकें, हम कुरान की तालीम हासिल कर सकें। आपके पास इतना वक्त नहीं है कि इस्लाम की तारीख का हम मुताला कर सकें। आप सुबह होती है अपने काम में लग जाया करते हो। अगर कोई ड्यूटी करने वाला है, सर्विस करने वाला है तो वो ड्यूटी चला जाता है। अगर कोई दुकानदार है तो दुकान पर चला जाता है। अगर कोई तिजारत करने वाला होता है तो तिजारत का सामान लेकर निकल जाता है। अगर कोई खेती करने वाला है तो खेत खलियान निकल जाता है। किसी को इतना वक्त नहीं मिलता कि हम बैठकर घर में किताबों का मुताला कर सकें। हज़रात गिरामी, शाम होती है, आप फिर घर वापस आते हो, थके हारे होते हो, आप फिर खाना खाते हो, आराम करते हो। सुबह होती है, फिर नाश्ता करके वही अपनी ड्यूटी लग जाती है। अब आपके पास वक्त नहीं है कि किताबों का मुताला करें, हम सीरत की किताबें पढ़ सकें, हम इस्लाम की तारीख पढ़ सकें। जलसे में आप इसी तसव्वुर के साथ आइए। हम किताब तो नहीं पढ़ सकते हैं, सीरत तो नहीं पढ़ सकते हैं, तारीख इस्लाम का मुताला तो नहीं कर सकते हैं। हम जलसे में आकर के इस्लाम की तारीख सुनेंगे, नबी की सीरत से बात करेंगे, हम तारीख इस्लाम से बात करेंगे, हम अपनी जिंदगी को संवारने का सलीका सीखेंगे। यही एक जलसा है जो हमें इंसान बनाने का सबक पढ़ाता है, हमें आदमी बनाने का सबक पढ़ाता है।
मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान को इंसान बन के रहना चाहिए, आदमी को आदमी बन के रहना चाहिए। आप सोचते होंगे मौलवी साहब अजीब बात कर रहे हो, क्या हम लोग इंसान नहीं हैं, क्या हम लोग आदमी नहीं हैं? मैं कहूँगा हाँ, आप ढांचे से तो आदमी हैं, आप जिस्मानियात के एतबार से तो इंसान नजर आ रहे हैं, मगर इंसान वो नहीं होता जिसके अंदर इंसानियत नहीं होती है। इंसान वो होता है जिसके अंदर इंसानियत होती है, आदमी वो होता है जिसके अंदर आदमियत होती है। हमसे क्यों कहा जाता है बसा औकात अरे इंसान बनो इंसान बनो, आखिर हमसे क्यों कहा जाता है? हम इंसान तो है मगर इंसानियत हम आदमी तो है मगर आदमियत नहीं है, जिस वजह से हमसे ये कहा जाता है अरे आदमी बनो आदमी बनो। मुझे बताओ कभी आपने किसी को कहते सुना है अरे कुत्ता तुम कुत्ता बन जाओ, अरे बैल तुम बैल बन जाओ? कोई नहीं कहता बैल से कि तुम बैल बनो, कोई नहीं कहता कुत्ते से कि तुम कुत्ता बनो, इसलिए कि जो काम कुत्ते का होता है वो काम कुत्ता करता है, जो बैल का काम होता है वो बैल करता है, जानवर का जो काम होता है वो जानवर करता है, मगर इंसान का जो काम होता है वो इंसान नहीं करता। इसलिए कहा जाता है तुम इंसान बनो, तुम आदमी बनो। अपने अंदर इंसानियत पैदा करो, अपने अंदर आदमियत पैदा करो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहूंगा, मोहब्बत से मेरी बातों को समाअत करना। आप सोच रहे होंगे मौलवी साहब कोई ऐसी बात नहीं कर रहा है जिससे हमें मजा आए, जिससे हमारे दिल को सुकून मिले। मैं कहता हूँ ऐसी बातों से दिल को सुकून कहाँ से मिलेगा? हमारी तो आदत पड़ गई है चुटकुले सुनने की, हमारी तो आदत पड़ गई है लतीफे सुनने की, हमारी तो आदत पड़ गई है जलसेगाह में बैठकर कहकहे लगाने की और हंसने की। याद रखना मुसलमानों, जलसागाह हंसने की जगह नहीं है, लतीफा सुनने की जगह नहीं है, कहकहे लगाने की जगह नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर जलसेगाह में भी लतीफा सुना जाएगा तो फिर बताओ हदीसे रसूल कहाँ सुना जाएगा, सीरत मुस्तफा कहाँ बयान किया जाएगा? इसलिए प्यारे मुसलमानों, जब आए हो तो मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी को संवारने का सलीका सीखो। हमारी तो तबीयत ही बदल गई है, हमारा तो अंदाज ही बदल गया है, हमारा तो किरदार ही बदल गया है, हमारी तो सोच ही बदल गई है, हमारी तो फिक्र ही बदल गई है। हमने अपनी जिंदगी का अंदाज बदल के रखा है। ऐसी जिंदगी मत जियो जिस जिंदगी पे लानत हो जाए, ऐसी जिंदगी जियो जिस जिंदगी पे खुदा की रहमत का नज़ूल हो जाए, खुदा की रहमतों का नज़ूल हो। ऐसी जिंदगी जीने की जरूरत है। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, बदलो अपनी तबीयत को, बदलो अपनी जिंदगी के रविश को, बदलो अपनी जिंदगी के अंदाज को, बदलो अपनी जिंदगी के अंदाज को, बदलो अपनी जिंदगी के अंदाज को, बदलो अपनी जिंदगी के रविश को, अपनी तबीयत को बदलो। आपकी तबीयत तो कुछ भी हो सकती है, तबीयत आपकी कुछ भी हो सकती है। सुनिए, आप लोग कभी कभी माइंड डिस्टर्ब हो जाए तो आप उसकी तरफ मत देखिए, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, आप मेरी तरफ देखिए। यहाँ नौजवानों का काफिला है, यहाँ नौजवानों की एक टीम है। मैं चाहता हूँ आज नौजवान जब यहाँ से जाए अपना दामन भर के जाए, मोहब्बतों की सौगात समेट के जाए, माँ की मोहब्बत अपने दामन में लेके जाए, अपने आका की मोहब्बत अपने दामन में समेट कर जाए। ऐ नौजवानों, गौर से खुसूसी तौर पे तुम इसलिए सुनना कि तुम बहुत मेहनत करते हो। नौजवानों, तुम बहुत अकीदत के साथ, कई रातें, एक रात जलसा होता है मगर कई रातें तुम कुर्बान करते हो। कभी झंडियां बनाने में रात कुर्बान करते हो, कभी चंदा करने में रात कुर्बान करते हो, कभी आप सजाने के ताल्लुक से भी कुर्बान करते हो। कितनी मेहनतें करते हैं आप, कितनी काविशों के बाद एक जलसा अमल में आता है। कई रात आपको जागना पड़ता है तब एक जलसा अमल में आता है। अपने उस मेहनत को जाया मत करना, अपने उस वक्त को बर्बाद मत करना। आज यहाँ से जाओ तो कुछ लेके जाओ। अपनी तबीयत को बदलने की जरूरत है, अपने ख्याल को बदलने की जरूरत है, अपनी पसंद को बदलने की जरूरत है। आजकल इंसान अपनी तबीयत की जिंदगी गुजार रहा है, अपनी पसंद की जिंदगी गुजार रहा है। पसंद क्या है? इंसान झूठ बोलना चाहता है तो झूठ बोल देता है। हमारी तबीयत होती है दगा देने की, हम फरेब दे दिया करते हैं। हमारी तबीयत होती है शराब नोशी की, शराब पी लिया करते हैं। हमारी तबीयत होती है ज़िना करने की, हम ज़िना कर लिया करते हैं। हमारी तबीयत होती है गुनाह करने की, हम गुनाह कर लिया करते हैं। मैं कहता हूँ अपनी तबीयत की जिंदगी न गुजारो, ऐसी जिंदगी गुजारो जो नबी की तबीयत हो, जो नबी की तबीयत हो, जो आका को पसंद हो, ऐसी जिंदगी गुजारो। अगर आका की पसंद
की जिंदगी गुजारोगे तो यहाँ भी इज्जत पाओगे और आखिरत में भी इज्जत पाओगे। तबीयत बदलने की जरूरत है। नारे हमें सोचना होगा हमारी जिंदगी से कहीं आका रूठ तो नहीं रहे हैं, हमारे किरदार से कहीं आका को तकलीफ तो नहीं हो रही है, कहीं हमारे कैरेक्टर से मुस्तफा तो नहीं रूठ रहे हैं। याद रखना, अगर तेरे किसी अमल से आका रूठ गए, अगर तेरे किरदार से आका रूठ गए, अगर तेरी जिंदगी के किसी लम्हे से आका रूठ गए तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। मैं कहता हूँ उस आका को मनाने की जरूरत है, उस रसूल को राजी कर लेने की जरूरत है, उस आका को मनाने की जरूरत है जो कब्र का भी सहारा हो और हश्र का भी सहारा हो, हश्र में भी सहारा हो, कब्र में भी सहारा हो। उस आका को हमें रूठने नहीं देना है, उस मुस्तफा को रूठने नहीं देना है। कभी हमें ख्याल आया आका रूठ गए तो क्या होगा, अगर आका नाराज हो गए तो क्या होगा। याद रखना, आका अगर रूठ गए तो कहीं के नहीं रहोगे। जिससे आका रूठ जाए एक कौड़ी का इंसान नहीं है, वो एक टके का इंसान नहीं है, और जिससे आका राजी हो जाते हैं फिर उसकी कीमत भी नहीं लगाई जा सकती है। वो इंसान बड़ा अनमोल होता है जिससे आका राजी हो जाते हैं। आका को मनाने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, एक लम्हे के लिए जरा सोच के देखो, अगर आका रूठ गए तब क्या होगा, अगर आका रूठ गए तब क्या होगा। अगर आका रूठ गए तो आका का रब रूठ जाएगा, और आका का रब रूठ गया तो हम फिर कहाँ के रहे। हमारे पास तो फिर और कोई दौलत भी नहीं है, एक मुस्तफा का दामन ही तो हमने दीवान रखा है, हमने पकड़ रखा है। यही दौलत दुनिया में भी हमें इज्जत दिलाती है, आखिरत में भी इज्जत दिलाएगी। इस दौलत को थाम लो, इस दौलत को अपने हाथ से जाने मत दो। आका की मोहब्बत को, आका की अकीदत को अपने थामन में समेट के रखो। आका को रूठने नहीं देना है। जरा सोच के देखो, आका रूठे तब क्या होगा। रात कभी फिक्र हुई कि आका को मना लिया जाए, कभी याद आया कि आका को मना लिया जाए। हमारे किन किन कामों से आका रूठ रहे होंगे। अल्लाहू अकबर। आज हमारा दोस्त अगर रूठे, हमारा यार रूठ जाए, हमारा कोई पड़ोसी रूठ जाए, हमारा कोई रिश्तेदार अगर रूठ जाए, हमारे खानदान का कोई आदमी रूठ जाए, अगर हमारा कोई चाहने वाला रूठ जाए, हमारा सुकून छिन जाता है, हमारा करार छिन जाता है, हमें चैन नहीं मिलता है, हमारी नींदें खराब हो जाती हैं। हम कोशिश ये करते हैं वो रूठा हुआ यार हमारा मिल जाए, वो रूठा हुआ यार राजी हो जाए, रूठा हुआ दोस्त हमसे राजी हो जाए, वो खानदान का फर्द जो रूठा है वो राजी हो जाए। अगर आपसे नहीं मानता, आप किसी आलिम को बुलाते हो, आप इमाम साहब को बुलाते हो, हजरत जरा उनको जाके समझाइए, जरा उनको राजी कर लीजिए। वो हमसे रूठ गया है, वो हमसे दूर हो गया है, हम उनसे राजी रहना चाहते हैं। वो हमसे रूठ गया, हमारा चैन खत्म हो गया है, वो हमसे रूठ गया, हमारा करार छिन गया है, वो हमसे रूठ गया, हमारी नींद खराब हो गई है। बिस्तर पे सोया रहता हूँ, करवट बदलता रहता हूँ, करार नहीं मिलता, हमें नींद नहीं आती, हमें मनाना है उसे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नबी के चाहने वालों सुनो, नबी के दीवाने सुनो, तेरा यार तुमसे रूठ जाए तो इतनी फिक्र हो जाए जितना वक्त अपने यार को मनाने में लगाते हो, वो वक्त मुस्तफा को मनाने में लगा दो, अपने आका को मनाने में लगा दो। आका राजी हो गए, तेरा यार भी राजी हो जाएगा, तेरा दोस्त भी राजी। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। उन्हें मनाने की जरूरत है, आका को मनाओ। याद रखना प्यारे मुसलमानों, वही तो एक पूंजी हमारे पास है, वही तो एक दौलत हमारे पास है जो कब्र का भी सहारा है, हश्र का भी सहारा है। जहाँ कोई काम नहीं आएगा, जहाँ कोई सहारा नहीं देगा, जहाँ कोई मददगार नहीं देगा, मददगार नहीं होगा, वहाँ मुस्तफा तुम्हारी मदद फरमाएंगे, वहाँ सहारा आका देंगे, वहाँ तुम्हारा सहारा आका बन जाएंगे। जब हर कोई कहेगा, जब हर कोई कहेगा दूसरे के पास चले जाओ, की सदाएं सब लगाएगा, वही तेरा आका कहेंगे मेरे करीब आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ, हमारा आका, हमारा की सदाएं बुलंद होंगे। क्या उस आका को रूठने दोगे? उस आका को रूठने दोगे? नहीं नहीं, उस आका को रूठने नहीं देना है। याद रखना, जिससे आका रूठ जाए उसका नाम अबू जहल है, जिससे आका रूठ जाए उसका नाम अबू लहब है, जिससे आका रूठ जाए उसका नाम उतबा है, जिससे आका रूठ जाए उसका नाम शैबा है, जिससे आका रूठ जाए वो यजीद है, जिससे आका रूठ जाए वो वसीम नेज़री है। आका को रूठने नहीं देना है, अपने आका को राजी कर लेना है, आका को मना लेना।
अपनी तबीयत की जिंदगी मत गुजारो, आका की तबीयत की जिंदगी गुजारो, आका के पसंद की जिंदगी गुजारो, आका को राजी करने वाली जिंदगी गुजारो। अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, अज़मत कुरान के हवाले से एक बात मैं आपके सामने पहले अर्ज कर दूं, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। हज़रात, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमने कुरान की अजमत के लिए जलसा किया है, मगर मुझे बताओ, क्या कुरान की अजमत के ठेकेदार आप हो? क्या कुरान की हिफाजत के ठेकेदार आप हो? आपसे कुरान की हिफाजत भी नहीं हो सकती है। एक पारा पूरे कुरान और एक पारा और एक सूरत की क्या बात करते हो? एक हर्फ की हिफाजत हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम सिर्फ नारे तकबीर लगाकर अपनी अकीदत का इजहार कर सकते हैं कि हम कुरान से मोहब्बत करते हैं, कुरान के एक एक हर्फ से मोहब्बत करते हैं। मगर याद रखना, कुरान की हिफाजत आप नहीं कर सकते हो, कुरान की हिफाजत आप नहीं कर सकते हो। अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, हम कुरान की हिफाजत नहीं कर सकते। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगार ने ली है, हमें छोड़ देना है। जिसका कुरान है वो हिफाजत करने का जिम्मा खुद ही ले लिया है, हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिक्र ये करने की जरूरत है, हम कुरान की तालीम नहीं हासिल कर रहे हैं, हम कुरान की तिलावत नहीं कर रहे हैं, तो कहीं कुरान हमसे दूर तो नहीं हो रहा है, हम कुरान से दूर तो नहीं हो रहे हैं। आज हम कुरान पढ़ते कहाँ है? कुरान कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, कुरान की अज़मत पे तकरीर सुनने का शौक रखने वालों, कुरान पढ़ते कहाँ हो आप? जब कुरान पढ़ोगे तब आप फिक्र करना कि हमें कुरान की हिफाजत करनी चाहिए, कैसे करना है। मैं कहता हूँ, कुरान की हिफाजत के लिए डंडे उठाने की जरूरत नहीं है, गोली बारूद लेके निकलने की जरूरत नहीं है। कुरान की हिफाजत चाहते हो तो खुदा की कसम हर रोज घर में कुरान की तिलावत करो, कुरान की हिफाजत हो। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। कुरान की अजमत आप जानना चाहते हो? एक जुमला आप सुनिए, कुरान की अजमत के हवाले से सुनिए। हजरत गिरामी, एक यहूदी है, वो ज़बूर की तिलावत कर रहा था। हजरत ज़बूर की तिलावत कर रहा था। जब तिलावत करते करते एक मकाम पर पहुंचा जहां ज़बूर में उसे नामे मोहम्मद नजर आ गया। बोलिए ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नामे मोहम्मद नजर आ गया। अल्लाहु अकबर। जैसे ही नामे मोहम्मद नजर आया, उसको उन्होंने क्या किया? वो था बड़ा दुश्मन, मेरे नबी का दुश्मन था। उसने देखा कि ज़बूर में नामे मोहम्मद, चलो उसको खुरच दिया और खुरच करके उसने मिटा दिया। अब दूसरे दिन फिर वो ज़बूर की तिलावत कर रहा है, तो एक जगह नहीं, दो जगह पर नामे मोहम्मद नजर आया है। दो जगह पर नामे मोहम्मद नजर आया, उसने फिर खुरच के उसे निकाल दिया, उसको बाहर कर दिया। सोचा कि अब खत्म हो जाएगा। तीसरे दिन फिर तिलावत शुरू किया। जैसे ही ज़बूर खोला है, उसको 3 जगह पे नामे मोहम्मद नजर आया। तीसरी जगह से भी वो निकाल दिया। चौथे दिन फिर देखता क्या है, आज 3 नहीं 4 जगह पे नामे मोहम्मद ज़बूर में नजर आ रहा है। तो दिन बढ़ता चला गया, वो खुरचता चला गया, और नामे मोहम्मद की बरकत देखो, नामे मोहम्मद की बरकत देखो कि वो नाम बढ़ता चला जा रहा है, उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, एक वक्त ऐसा आता है जैसे कि वो ज़बूर खोलता है, सिर्फ नामे मोहम्मद ही नजर आता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद कहता हूँ। जब तुम नामे मोहम्मद को नहीं मिटा सके, तो जो कुरान मोहम्मद पे नाज़िल हुआ है, उस कुरान को कहाँ से मिटा सकते? जवाब हक है। जिंदाबाद दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए मैं कहता हूँ, कुरान की तिलावत के आदि बन जाए हम कुरान की तिलावत करें तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम कुरान से जुड़े हुए रहेंगे। कुरान की इज़्ज़त का आलम यह है कि जब कहा था परवरदिगार ने, तो कहा था, चैलेंज भी दिया था, तुम एक नहीं जितने लोगों को चाहो बुला लो, और लोगों को एक टोली बना लो, एक काफिला बना लो, एक गिरोह बना लो, जितने लोगों को शामिल करना चाहते हो कर लो, मगर एक ही सूरत की तरह कोई दूसरी सूरत ले आओ। लो ना ला सका। मैं पूछना ये चाहता हूँ, वो कौन लोग थे जहाँ ऐलान हुआ था? वो फुसहाए अरब थे, वहाँ बड़े बड़े जुबान वाले थे। जब बड़े बड़े जुबान वाले एक सूरत की मिसाल न ला सके, तो मैं कहता हूँ, आज अगर कोई मिटाना भी चाहे, आज अगर कोई मिटाना चाहे, तो एक हर्फ नहीं मिटा सकता है, वो एक लफ्ज नहीं मिटा सकता है, एक नुक्ता भी उसका नहीं हटा सकता है। इसलिए प्यारे मुसलमानों, कुरान वो किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगार ने ले ली
لی ہے. میں آپ سے صرف یہی کہتا ہوں ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. حضرات ہم پڑھتے تو ہیں قرآن, جب کب کرتے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کب کرتے ہیں؟ جب ہماری نانی کا انتقال ہو تو قرآن پڑھ لیا کرتے ہیں, جب ہماری دادی کا انتقال ہو تو قرآن پڑھ لیا کرتے ہیں, جب ہمارے دادا کا انتقال ہو تو قرآن پڑھ لیا کرتے ہیں, جب ہمارے ابو کی روح اٹک گئی ہو, روح نہ نکل لگی ہو تو کہتے ہیں چلو قرآن پڑھو, سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو, سورہ رحمان کی تلاوت کرو, سورہ واقعہ کی تلاوت کرو, اور اگر اس پر بھی بات نہیں بنتے تو آپ حافظ قرآن کو مدرسے سے بلاتے ہو, بلاؤ حافظ صاحب کو, حافظ صاحب سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے, روح آسانی سے نکل جائے گے. مجھے اس سے انکار نہیں ہے, ہاں سورہ یاسین کی تلاوت سے روح آسانی سے نکل جاتی ہے, سورہ رحمان کی تلاوت سے روح آسانی سے نکل جاتی ہے, مگر میں آپ سے پوچھنا کیا چاہتا ہوں, اے مسلمانوں, آپ نے قرآن سے اگر سیکھا بھی تو قرآن سے مرنا ہی سیکھا ہے, قرآن سے مرنا سیکھا ہے. اے کاش ہم قرآن سے جینا سیکھ لیے ہوتے, ہم قرآن سے جینا زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. قرآن سکھاتا, قرآن مرنا نہیں سکھاتا, قرآن تو زندگی سکھا رہا ہے, قرآن تو زندگی کا باب دے رہا ہے, قرآن تو زندگی کا دستور بانٹ رہا ہے. اس لیے قرآن سے مرنا نہیں سیکھنا ہے, قرآن سے جینا. توجہ ہے آپ کی؟ کتنے لوگ سنیں گے, ایک بار ہاتھ اٹھا کر بتائیں تو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ سے یہ کہتا ہوں اپنی طبیعت کی زندگی نہ گزارو, اپنی پسند کی زندگی نہ گزارو. دیکھو میرے آقا کو پسند کیا ہے, دیکھو میرے آقا کو پسند کیا ہے, دیکھو میرے آقا کی طبیعت کیا ہے. غور سے میری باتوں کو سنیے گا تو تھوڑی دیر میں بات کر لوں گا. میرا مقصد یہ ہے, آپ نے مجھ کو بلایا ہے, آپ سے محبت کرتا ہوں میں, دشمنی آپ سے نہیں ہے, کوئی رنجش آپ سے نہیں ہے کہ میں آپ کو برا بھلا کہہ کے یہاں سے چلا جاؤں. نہیں پیارے مسلمانوں, ایک مبلغ کا کام یہ ہوتا ہے وہ اپنی گنہگار قوم سے محبت کرے, اسے راستے پہ لائے. ایک عالم کا منصب یہ ہوتا ہے اپنی قوم کو سمجھا بجھا کے راستے پہ لائے. ایک عالم اگر لطیفہ سنا کے چلا جاتا ہے, اگر کہے لگوا کے آپ سے چلا جاتا ہے تو آپ کے ساتھ وہ ناانصافی کرتا ہے. میں ناانصافی نہیں کرتا, میں آپ کے ساتھ انصاف کر کے جاؤں گا. آپ محبت سے میری باتوں کو سنیے, عقیدت کے ساتھ میری باتوں کو سنیے. اپنی طبیعت کی زندگی مت گزاریے, اپنے آقا کی طبیعت کی زندگی گزاریے. دیکھو آقا کی طبیعت کیا ہے, دیکھو آقا کا خیال کیا ہے, دیکھو آقا کا ارادہ کیا ہے, دیکھو آقا کی تحریک کیا ہے, دیکھو آقا کا مشن کیا ہے. آقا ہم سے کیسے راضی ہونا چاہیں گے, ہم وہی کام کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے دوست اور بزرگوں, بدلنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو بدل دیجئے, اپنے آپ میں چینجنگ لائیے. اگر ہم شراب پیتے ہیں تو توبہ کر لیں, اگر ہم زنا کے عادی ہو گئے ہیں تو گناہ کرنا چھوڑ دیں, توبہ کر لیں اس سے. اگر جھوٹ بولنے کے عادی ہیں تو آج سے جھوٹ چھوڑ دیں, اس لیے کہ ہم آقا کے غلام ہیں. جو آقا کا غلام ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے, جو آقا کا غلام ہوتا ہے وہ شرابی نہیں ہوتا ہے, جو آقا کا غلام ہوتا ہے آقا کے دشمنوں کی طرح اپنا چہرہ بنا کے نہیں رکھتا ہے, جو آقا کا غلام ہوتا ہے اپنے آقا کی طرح کردار بناتا ہے, اپنے آقا کی طرح چہرہ بناتا ہے, اپنے آقا کی طرح گفتگو کرتا ہے, اپنے آقا کی طرح لہجہ رکھتا ہے, اپنے آقا کی طرح لباس بناتا ہے. اس لیے پیارے مسلمانوں, اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اپنی طبیعت کی زندگی گزارو, اپنی پسند کی زندگی گزارو, اپنی پسند کی زندگی مت گزارو, آقا کی پسند کی زندگی گزارو, آقا کی طبیعت کی زندگی گزارو. میں بتانا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ کہے مولانا صاحب ہم نے سنا ہے کہ عادت کیسے بدلی جائے گی, انسان نیچر اور سگنیچر نہیں بدلتا ہے, انسان کا نیچر اور سگنیچر نہیں بدلتا ہے. کیسے طبیعت بدلیں گے, کیسے اپنی طبیعت بدلیں گے, اپنی پسند کو کیسے بدلیں گے. پسند تو بدلی نہیں جا سکتی ہے, طبیعت تو بدلی نہیں جا سکتی ہے, اپنا نیچر تو نہیں بدلا جا سکتا ہے, انسان اپنی فطرت تو نہیں بدل سکتا ہے. فطرت جو انسان کی ہے اسی فطرت کے مطابق زندگی گزارے گا, جو انسان کو پسند ہے اس پسند کے مطابق زندگی گزارے گا. اے نوجوان دوستو, خاص طور سے میری گفتگو 5 منٹ آپ سنیے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, آپ کا خادم آپ کے دامن میں کچھ ڈال کے جانا چاہتا ہے. غور سے میری باتوں کو سنیے گا. میں جانتا ہوں اپنی پسند آپ نہیں بدل سکتے ہو, اپنا خیال نہیں بدل سکتے ہو, اپنا نیچر نہیں بدل سکتے ہو, اپنی عادت نہیں بدل سکتے ہو, مگر مجھے بتاؤ, ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں, ایک ماں کے 4 بیٹے,
ایک ہی کوکھ سے جنم لینے والے 4 بیٹے، چاروں کا خیال الگ الگ ہوتا ہے، چاروں کی طبیعت الگ الگ ہوتی ہے، چاروں کی پسند الگ الگ ہوتی ہے، چاروں کے ارادے الگ الگ ہوتے ہیں، چاروں کا دل و دماغ الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی بھائی ایسا ہوتا ہے جو بہت غصہ والا ہوتا ہے، کوئی بھائی ایسا ہوتا ہے جو بڑا ملنسار مخلص ہوا کرتا ہے، کوئی بھائی ایسا ہوتا ہے جو وقت کا نمازی ہو جاتا ہے، اور کوئی بھائی ایسا ہو جاتا ہے جو شرابی ہو جاتا ہے۔ ایک ہی باپ کے 4 بیٹے، چاروں کا مزاج الگ ہے، چاروں کی پسند الگ ہے، چاروں کی طبیعت الگ ہے۔ کیسے ہو گیا؟ ایک ہی باپ کے 4 بیٹے، سب کی طبیعت ایک جیسی ہونی چاہیے، سب کا خیال ایک جیسا ہونا چاہیے، سب کا نیچر ایک جیسا ہونا چاہیے، مگر سب کا نیچر الگ الگ ہے، سب کا خیال الگ الگ ہے، سب کی طبیعت الگ الگ ہے۔ اور بھی قریب کر دیتا ہوں، آپ ذرا سوچو، ایک بیٹا اس میں ایسا ہے جو بریانی کھانا پسند کرتا ہے، ایک بیٹا ایسا ہے جو سادی روٹی کھانا پسند کرتا ہے، ایک بیٹا ایسا ہے جو سادہ چاول کھانا پسند کرتا ہے، ایک بیٹا ایسا ہے جو پراٹھا کھانا پسند کرتا ہے۔ ذرا سوچ کے دیکھنا، ایک ہی ماں کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کی پسند الگ ہے، چاروں کی طبیعت الگ ہے، چاروں کا ارادہ الگ ہے، سب کو الگ الگ پسند کا کھانا معلوم ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ماں بیچاری کیا کرے گی؟ ماں تو بیچاری اپنے بیٹوں سے محبت کرتی ہے نا، اپنے بیٹوں سے پیار کرتی ہے نا۔ ماں کبھی نہیں چاہے گی میرا بیٹا بھوکا رہنے پائے، ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ میرا بیٹا بھوکا رہ جائے۔ اللہ اکبر، ماں اتنا پیار کرے، ماں اتنی محبت کرے، اپنے بیٹوں کو بھوکا دیکھنا نہیں چاہتی ہے، مگر کیا کرتی ہے ماں؟ چاروں بیٹوں کی پسند کا کھانا بناتی ہے، چاروں بیٹوں کی طبیعت کا کھانا بناتی ہے۔ میرے بیٹے کو یہ پسند ہے، میرے بیٹے کو یہ پسند ہے۔ ماں کو کسی روز یہ کہنا چاہیے، اے میرے بیٹے سنو، تم لوگ 4 بھائی ہو، چاروں بھائی کی پسند الگ الگ ہے، ایک بھائی کی پسند کا کھانا آج بنا دیتا ہوں، دوسرے بھائی کی پسند کا کھانا کل بنا دوں گی، تیسرے بھائی کی پسند کا کھانا تیسرے دن بنا دوں گی۔ اس طریقے سے سب کی پسند کا کھانا الگ الگ دنوں میں بناتی رہوں گی۔ میں یہ کہہ سکتی تھی ماں، مگر ماں ایسا نہیں کہہ رہی ہے۔ ماں جانتی ہے اگر ایک کی پسند کا کھانا آج بنایا تو 3 بھوکے رہیں گے، دوسرے دن بھی ایک کی پسند کا کھانا بنایا پھر بھی 3 بھوکے رہیں گے۔ اس لیے سب کی طبیعت کا کھانا بناؤ، سب کے خیال کا کھانا بناؤ، سب کی طبیعت کا کھانا بنا رکھی ہے، ہر روز بنا رکھی ہے۔ ماں بیچاری کیا کرتی ہے؟ وہ کچن جاتی ہے، صبح سے لے کر دوپہر تک وہ کچن میں رہتی ہے، وہ پسینے پسینے ہو جاتی ہے، مصیبتوں کا سامنا کر رہی ہے، ہر ایک کی طبیعت کا کھانا بنا رہی ہے، ہر ایک کی پسند کا کھانا بنا رہی ہے، ہر ایک کی پسند کا کھانا بناتی ہے۔ کوئی بیٹا بھوکا نہ رہنے پائے، مسکراتی جا رہی ہے، اپنے بیٹوں کی پسند کا کھانا بنا رہی ہے، مسکراہٹ نہیں جاتی ہے۔ ماں پریشانی اٹھا رہی ہے مگر مسکراہٹ نہیں جاتی ہے، ماں مصیبتوں کا مقابلہ کر رہی ہے مگر مسکراہٹ نہیں جا رہی ہے، ماں مصیبتوں کا سامنا کر رہی ہے مگر اس کی مسکراہٹ نہیں جا رہی ہے، وہ مسکرا کے بیٹوں کی طبیعت کا کھانا بنا رہی ہے، بیٹوں کی طبیعت کا کھانا بنا رہی ہے۔ حضرات، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، اپنی زندگی کا معمول بنا چکی ہے، وہ ہر روز اپنے بیٹوں کے لیے پسینے بہا کے اس کی پسند کا کھانا بناتی ہے۔ اللہ اکبر، اے میرے بیٹوں، اے بیٹوں ذرا دیکھ تو صحیح، اے ماں کے بیٹوں ذرا سوچ تو صحیح، تیری خاطر تیری ماں کتنی مصیبتوں کا سامنا کر رہی ہے، تیری خاطر تیری ماں کس قدر پریشانیوں کا مقابلہ کر رہی ہے، اس کے باوجود اس کی مسکراہٹ نہیں جاتی، اس کی پیشانی پہ پل نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بیٹا بھوکا نہ رہنے پائے، بیٹے سے پیار کرتی ہے، بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ آپ غور سے میرے جملے سنیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے بیٹوں کی خاطر آخر کیوں پریشانی اٹھا رہی ہے؟ اس لیے کہ بیٹے سے وہ محبت کرتی ہے، بیٹوں سے وہ پیار کرتی ہے۔ اے مسلمانوں، اب ذرا دیکھو، وہ چاروں بھائی ایک روز اپنے آنگن میں بیٹھے ہوئے ماں کو دیکھ رہا ہے، ماں کچن میں ہے، پسینہ بہا رہی ہے، پورا بدن پسینے سے بھیگ چکا ہے مگر وہ کھانا بنانا چھوڑتی نہیں ہے، مسکرا بھی رہی ہے، بیٹوں کے پسند کا کھانا بھی تیار کر رہی ہے۔ چھوٹے بیٹے نے آواز دیا، اے میرے بڑے بھیا سنو، اے مہلے بھیا آپ بھی سنو، اے سنلے بھیا آپ بھی سنو، اے چھوٹے بھائی آپ بھی سنو، دیکھو ماں کی حالت، دیکھو ماں کی کیفیت، دیکھو ماں کی پریشانی، دیکھو ہم لوگ اپنے اپنے پسند کا کھانا کھاتے ہو، اس لیے اتنی پریشانی ماں کو ہوتی ہے۔ آج کے بعد آپ ماں کو پریشان مت کرو، ہم لوگ فیصلہ کر لو، ہم لوگ اپنی طبیعت کا، اپنی پسند کا کھانا آج کے بعد نہیں کھائیں گے، ہم لوگ سب کے ساتھ وہی کھائیں گے جو ماں کو پسند ہے، جو ماں کی طبیعت ہے، آج کے بعد وہی کھائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ، عظمت والدین، علامہ جنید عالم جمال
वही खाएंगे जो माँ को पसंद है। अपना नेचर छोड़ो, अपनी पसंद छोड़ो, अपनी तबीयत छोड़ो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तवज्जो है आपकी? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठा के बताएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा सोच के देखो, तबीयत बदला के नहीं बेटों ने, अपना मिजाज बदला के नहीं बेटों ने, अपनी पसंद को बदला के नहीं बेटों ने, अपना नेचर बदला के नहीं बेटों ने। बेटों ने नेचर क्यों बदल दिया? अपनी आदत क्यों बदल दिया? अपनी पसंद को क्यों बदल दिया? इसलिए कि माँ उससे मोहब्बत करती है, माँ उससे मोहब्बत करती है। गौर से मेरे जुमले सुनिएगा, माँ उससे मोहब्बत करती है। ऐ माँ के बेटो, एक बात बताओ, कितनी मोहब्बत तेरी माँ तुमसे करती है? बता सकते हो कितनी मोहब्बत करती है? कोई नहीं बता सकता कि माँ कितनी मोहब्बत करती है। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि माँ अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करती है। एक एक जुमला गौर से सुनिए, किसी को पता नहीं है। आखिर में यही कहेंगे, लेकिन इतनी तो बात यह है कि जितनी मोहब्बत मेरी माँ करती है ना, उतनी मोहब्बत कोई नहीं करता है, उतनी मोहब्बत कोई नहीं करता है। जितनी मोहब्बत माँ करती है, उतनी मोहब्बत कोई नहीं करता है। नबी के दीवानों, कुर्बान जाओ अपने आका पे। जितनी मोहब्बत तेरी माँ तुमसे करती है, तेरी माँ से 70 गुना ज्यादा तेरा रसूल तुमसे मोहब्बत करता है, तेरा नबी तुमसे मोहब्बत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान रिसालत, शफाअत मुस्तफा। अगर मोहब्बत ही की बुनियाद पर अपनी माँ के खातिर अगर तुम अपनी तबीयत, अपनी पसंद बदल सकते हो, तो फिर तेरी माँ से तो 70 गुना ज्यादा मोहब्बत तेरा रसूल तुमसे करता है। तो फिर उस नबी के लिए अपनी तबीयत क्यों नहीं बदल देते हो? अपनी पसंद क्यों नहीं बदल देते हो? अपना मिजाज क्यों नहीं बदल देते हो? अपना नेचर क्यों नहीं बदल देते हो? बदलो अपने नेचर को अपने नबी की खातिर, ताकि तेरा नबी तुमसे राजी हो जाए, तेरा रसूल तुमसे राजी हो जाए। आपको शायद पता नहीं है आपका नबी आपसे कैसे मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत करता है। हजरात, इसका अंदाजा आपको नहीं है, सिर्फ एक जुमले से अंदाजा लगाना सीखो। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तेरी माँ उतना नहीं रोई है तेरे लिए जितना तेरा रसूल तेरी खातिर रोया है, जितना तेरा रसूल तेरी खातिर रोया है। रात दिन जिसके लिए आंसू बहाए वो तेरा रसूल है, जिसके लिए आका को चैन न आए वो तेरा रसूल है, जिसकी खातिर करार न आए वो तेरा रसूल है। जो रसूल आपकी खातिर इतने आंसू बहाए, उस रसूल की खातिर तुमने आखिर किया क्या है आज तक? कोई ऐसी दौलत तुम्हारे पास है तो बताओ जो अपने नबी की खातिर जमा करके रखा हो। है? कुछ नहीं है। हमने अपने नबी के खातिर कुछ नहीं करके रखा है। ऐ लोगों, अपने नबी के खातिर कुछ पूंजी जमा करके रखो कि तेरा रसूल तुमसे राजी हो जाए, तेरा आका तुमसे राजी हो जाए। मेरे आका फरमाते हैं, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। सुभान अल्लाह। कम से कम अपने आका की आंखों को नमाज पढ़ के ठंडक तो पहुंचाओ, तेरे रसूल की आंखों को ठंडक पहुंच जाएगी। इतना तो काम करके रखो, इतनी तो दौलत जमा करके रखो कि तेरे रसूल की आंखों को ठंडक मिले, तेरे नबी की आंखों को ठंडक मिले। तेरे रसूल कितने रोए तेरे लिए तुम्हें याद नहीं है, किस कदर आंसू बहाए तेरे लिए तुझे याद नहीं है। मेरे दोस्तों, कहने वाले कहते हैं, रिवायतों में आता है, मेरे आका अपनी उम्मत के लिए इतना रोते कि देखने वाला परेशान हो जाता, देखने वाला रोना शुरू कर देता। इतना रोते, उठते बैठते अपनी उम्मत का ख्याल है, अपनी गुनहगार उम्मत का ख्याल है। हम इतने गुनहगार होने के बावजूद आका हमसे मोहब्बत करते हैं, अपनी खताएं करते हैं, फिर भी आका हमसे मोहब्बत करते हैं। हमने नबी को छोड़ दिया, मगर खुदा की कसम तेरे नबी ने अब तक तुझे नहीं छोड़ा है, तेरे आका ने अब तक तुमको नहीं छोड़ा। सोचो तो सही, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोचो तो सही नौजवानों, कितने अच्छे हो आप, कितने अच्छे हो आप, कितने सच्चे हो आप। कभी अपनी जिंदगी में झांक कर देखा भी कि हम कितने अनमोल हैं? सोच के देखा हम कितने अनमोल हैं? तुम्हारी कीमत नहीं लगाई जा सकती है, तुम इतने अच्छे हो, नहीं लगाई जा सकती तुम्हारी कीमत। आप कहेंगे कैसे मौलवी साहब, हम इतने अनमोल कैसे हो गए? हम शराबी भी हैं, हम जुआरी भी हैं, हम झूठे भी हैं, हम बदकार भी हैं, हम बेनमाजी भी हैं, हम बदकिरदार भी हैं। उसके बावजूद आका हमसे कैसे राजी है, आका हमसे कैसे मोहब्बत फरमाते हैं। ऐ लोगों सुनो, क्योंकि तुम जवान हो, और जो जवान होता है जवानों से आका प्यार फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, बोलिए मोहब्बत से। जवानों से आका मोहब्बत फरमाते हैं। क्यों आका जवानों से मोहब्बत फरमाते हैं पता है? ऐ जवानों, याद रखना, तेरी
تیری جوانی تو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے, تمہیں بھی اپنی جوانی میں بڑا مزہ آتا ہوگا. جوانی کی جو عمر ہوتی ہے وہ بڑی انمول عمر ہوتی ہے, وہ بڑی انمول ہوتی ہے. جوانی تو سب کو اچھی لگتی ہے, خود بھی تمہیں اپنی جوانی اچھی لگتی ہے, تیرے باپ کو بھی تیری جوانی اچھی لگتی ہے, تیری ماں کو بھی تیری جوانی اچھی لگتی ہے, تیری بیوی کو بھی جوانی اچھی لگتی ہے, تیری بہن کو بھی جوانی اچھی لگتی ہے, تیرے یار کو بھی جوانی اچھی لگتی ہے, تیرے چاہنے والوں کو بھی تیری جوانی اچھی لگتی ہے. یاد رکھنا یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے. شراب کو بھی تیری جوانی ہی اچھی لگتی ہے, کباب کو بھی تیری جوانی اچھی لگتی ہے, بے نمازی رہتے ہو یہ بھی اس کو اپنی جوانی ہی اچھی لگتی ہے, تیرے گناہ کو بھی جوانی اچھی لگتی ہے. مگر یاد رکھنا آپ یہ سوچتے ہو گے مولوی صاحب ابھی ہمارا وقت ہے, ابھی کھیلنے کا وقت ہے, ابھی کودنے کا وقت ہے, ابھی لاابالی خیال کا وقت ہے, ابھی آوارگی کا وقت ہے, ابھی گناہوں کا وقت ہے. جب تک جوان ہے گناہ کر سکتے ہیں, جب تک جوان ہے لاابالی زندگی گزر سکتی ہے, جب تک ہم جوان ہیں آوارہ پن ہو سکتا ہے ہمیں. لیکن جب جوانی ختم ہوگی تو عبادت کریں گے, جوانی ختم ہوگی تو سجدہ کریں گے, جوانی ختم ہوگی تو تلاوت کریں گے. مگر یاد رکھنا تیری جوانی کی جو تلاوت ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے, جو تلاوت ہے تیری جوانی کی تلاوت کا جو مزہ ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے, جو تیری جوانی کا سجدہ ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. جہاں کے سارے لوگوں کو تیری جوانی اچھی لگتی ہے, تیرے باپ کو تیری جوانی اچھی لگے, تیری ماں کو تیری جوانی اچھی لگے, تیری بہن کو تیری جوانی اچھی لگے, تیری بیوی کو تیری جوانی اچھی لگے, خدا کی قسم سجدے کو بھی تیری جوانی اچھی لگے, تقوی کو بھی تیری جوانی اچھی لگے, تلاوت کو بھی تیری جوانی. زندہ باد تکبیر, نعرے رسالت, سائنس ہے دعوت, سرزمین نجات اور نعرے تکبیر. میں کہتا ہوں کسی کی سنو نہ سنو, کم سے کم اپنے آپ کی تو سنو, کم سے کم اپنے آپ سے بھی تو فیصلہ کرنے کی کوشش کرو, اپنے آپ سے بھی تو پوچھو کہ کیا کر رہے ہو تم, ہمیں کیا کرنا چاہیے. اے نوجوانوں تم بڑے اچھے ہو. کسی موقع سے علامہ اقبال نے کہا تھا, علامہ اقبال نے کہا تھا کہ درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر غور کیجئے گا, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اے جوانوں کسی کا مت بنو, اپنا تو کم سے کم بنو, اپنے ساتھ تو انصاف کرو, اپنے ساتھ تو کم سے کم انصاف کرو, اپنے کو تو دھوکہ مت دو, اپنے آپ کو تو فریب مت دو. ہم اپنے ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے کو فریب دے رہے ہیں, اپنے کو جہنم کی راہ پہ لگا چکے ہیں, اپنے کو نبی سے روٹھا کے زندگی گزار رہے ہیں. اے نوجوانوں غور سے میری باتوں کو سننا, تم بڑے اچھے ہو, تم بڑے انمول ہو, اس لیے بھی جوانوں سے آقا پیار فرماتے ہیں. آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مکہ کے سامنے, مکہ کے لوگوں کے سامنے میں نے اعلان کیا, اے دنیا کے لوگوں, مکہ کی بلند چوٹی سے اعلان کیا, اے دنیا کے لوگوں سنو, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. بتوں کو پوجنا چھوڑ دو, درختوں کو پوجنا چھوڑ دو, سورج کو پوجنا چھوڑ دو, پتھر کو پوجنا چھوڑ دو. اللہ ایک ہے, اللہ وہ ہے جو دکھتا نہیں ہے, اللہ وہ ہے جو پالنہار ہے, اللہ وہ ہے جو ہمارا معبود ہے. اللہ کو ایک مان لو, اور میں اس کا رسول ہوں, مجھے رسول مان لو, مجھے رسول تسلیم کر لو. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اعلان کیا تھا, اے دنیا کے لوگوں سنو, اے مکہ کے لوگوں سنو, اللہ ایک ہے مان لو, میں اس کا رسول ہوں, مجھے رسول تسلیم کرو. آقا فرماتے ہیں میں نے اعلان کیا تھا, مکہ کے بوڑھوں نے نظر انداز کر دیا, مکہ کے جوانوں نے میرا ساتھ دیا, مکہ کے جوانوں نے میرا ساتھ دیا. حضرات آج بھی دین کو ضرورت ہے, قرآن کی عظمت کی بات کر رہے ہو, آج بھی جوانوں کی ضرورت ہے. ہم کیا ساتویں آسمان سے جوانوں کو لائیں گے کیا, ساتویں آسمان پر جوان رہتا ہے کیا, ہم اسی سماج سے نہ جوانوں کی ٹولی لائیں گے جو دین کی خدمت کرے گا, جو دین کی راہ پہ چلے گا, جو تحریک محمد رسول اللہ نے چلائی ہے وہ تحریک لے کے آگے بڑھنے والا ہماری ہی قوم کا نوجوان ہوگا, ہماری ہی قوم کا جوان ہوگا. اس لیے پیارے مسلمانوں, نبی کے زمانے میں جو جوان تھے, مصطفیٰ کا ساتھ دیا ہے,
वो दीन को आगे लेके बढ़ा। आज के दौर में जो जवान है उनकी जिम्मेदारी क्या है? मसलक का काम हमें करना है, मजहब का काम हमें करना है, दीन का काम हमें करना है, मदरसे को तरक्की देना हमारा काम है, मस्जिद के तामीरी काम में हिस्सा लेना हमारा काम है, मदरसे की तालीम में फरोग देना हमारा काम है। जमाने को आगे बढ़ना चाहिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इन बूढ़ों को कब तक आगे बढ़ाते रहोगे? ये बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके वालिद हैं, अब कमजोर हो चुके हैं, हड्डी में वो ताकत नहीं रही है, बदन में अब गोश्त नहीं रह गया है, अब हौसला काम नहीं करता है, अब हिम्मत जवाब दे चुकी है, अब कौन काम करेगा? मैं जवानों से कहता हूँ, ऐ जवानों, आगे बढ़ो तुम, ताकि आका तुमसे राजी हो। अपने बुजुर्गों से कहो, मेरे अब्बू आप सिर्फ दुआएं दो, काम करना हमारा काम है, आगे बढ़ना हमारा काम। लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, लमा जुनैद आलम से पूरा जमात। अच्छा मुझे बताओ, ये जलसा जिन लोगों ने किया है, क्या 80 साल के बूढ़ों ने मेहनत किया है? सच बताइएगा, किसने मेहनत किया? बोलिए 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 भाई, शर्मा क्यों रहे हैं? जवानों ने। अच्छा काम है ये, जलसा करवाया नौजवानों ने। जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, वहां कौन लोग नजर आते हैं? बोलिए, चुप मत रहिए, शर्माइए मत, मैं आपको फंसा नहीं रहा, आप अभी तक फंसे हुए हैं, मैं निकाल रहा हूं। जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम करना हो तो नजर आते हैं जवान, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना हो तो नजर आते हैं जवान, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना हो तो नजर आते हैं जवान, जश्न गौसे आजम का इनेकाद करना हो तो नजर आते हैं जवान। मैं पूछना चाहता हूं, नमाजी बनाना हो किसी को तो कौन नजर आएगा? किसी गुनहगार को गुनाहों से बचाना हो तो किसको नजर आना चाहिए? किसी को खताओं से बचाना हो तो किसको नजर आना चाहिए? किसी शराबी को शराब से तौबा कराना हो तो किसको नजर आना चाहिए? कोई ज़िना का आदी हो गया हो, तौबा करवाना है तो किसको नजर आना चाहिए? नौजवानों, ये काम भी तुम्हारा ही है कि बेनमाजी को नमाजी बनाया जाए, शराबी को शराब से रोक दिया जाए, ज़िनाकार को ज़िना करने से रोक दिया जाए, अपने माशरे को गुनाहों से बचाया जाए। ये काम भी नौजवानों का होना चाहिए। नौजवान मुझे बताओ, क्या यह काम भी आपके जिम्मे होगा कि नहीं होगा? करेंगे कि नहीं करेंगे? नौजवान, कितने नौजवान तैयार हैं? जरा हाथ उठा के बताएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बेनमाजी बन के जी रहा हो और बेनमाजी ही जाकर के बेनमाजी से कहे है चलो नमाज पढ़ने के लिए चलो, नमाज के ये फायदे हैं, तो वो मानेगा क्या? मानेगा? नहीं मानेगा। उसको नमाजी बनाने के लिए कोई नमाजी अगर जाए तब कहेगा हाँ ये आया है इसलिए कि ये खुद नमाज पढ़ता है। ऐ नौजवानों, मैं आपसे कहूंगा, जिंदगी में सारे काम तो कर ही लेते हो, कौन सा काम आपका रुकता है? कॉलेज जाना हो चले जाते हैं, स्कूल जाना हो चले जाते हैं, खेती बाड़ी करना हो कर लेते हैं, तिजारत करना हो कर लेते हैं, बाजार जाना हो, खेत जाना हो चले जाते हैं, बाजार जाना हो चले जाते हैं, सारा काम आपका हो जाता है। बिजनेस करना हो कर लेते हैं, काम एक ही बच जाता है कि हम नमाज नहीं पढ़ते। एक ही काम बचता है कि नमाज नहीं पढ़ते, और पैदा तो इसीलिए किया और उसी के लिए पैदा हुए, उसके बाद भी वो काम नहीं करते। जरा सोच के देखिए, हम इबादत ही के लिए पैदा किए गए और इबादत ही नहीं करते, बाकी सब करते हैं। मैं कहता हूँ सब करेंगे, पहले इबादत करेंगे, पहले नमाज पढ़ेंगे, पहले अल्लाह की रजा हासिल करेंगे, पहले अपने नबी को राजी करेंगे। हज़रात गिरामी, दिखावा जिंदगी से खत्म कीजिए, मक्कारी जिंदगी से खत्म कीजिए, अय्यारी जिंदगी से निकाल दीजिए, दिखावा अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। जो भी काम आप कीजिए अल्लाह की रजा की खातिर कीजिए। कोई देखे न देखे, हमारा रब तो देख रहा है, हमारा पालनहार तो देख रहा है। ये बंदा मेरी रजा की खातिर अच्छा काम कर रहा है, मेरी खुशनुदी की खातिर हमारा अच्छा काम कर रहा है। ये बंदा काम जो कर रहा है मेरी रजा की खातिर कर रहा है। आज तो इंसान को राजी करने के लिए काम करता है ताकि समाज के लोग हमें अच्छा कहें, माशरे के लोग अच्छा कहें, हमारे मोहल्ले के लोग अच्छा कहें। मैं कहता हूँ कोई अच्छा कहे, आपका रब अच्छा कहे, आपका रसूल अच्छा कहे, यही जिंदगी का मकसद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, इंसान अच्छा वो नहीं होता
جس کی انجمن اچھی ہے، جس کی محفل اچھی ہوتی ہے، جس کی انجمن اچھی ہوتی ہے، جس کا اسٹیج اچھا ہوتا ہے، انسان وہ اچھا نہیں ہوتا۔ آپ کو کیا معلوم، میں اسٹیج پہ دکھ رہا ہوں آپ کو، آپ سمجھ رہے ہیں نا بہت اچھا ہے یہ مولوی، یہ مولوی اچھا ہے، یہ مولوی بڑا اچھا ہے، یہ مولوی بڑا ستھرا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ تو اسٹیج پہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹوپی پگڑی میں دیکھ رہے ہیں، جبے میں کرتے میں دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ۔ آپ نے مجھ کو بند کمرے میں کبھی تو نہیں دیکھا، آپ نے کبھی تنہائی میں تو مجھ کو نہیں دیکھا۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ میری تنہائی کیسے گزرتی ہے، اکیلے میں کیا کرتا ہوں، تاریک رات میں کیا کرتا ہوں، اندھیری رات میں کیا کرتا ہوں، بند کمرے میں کیا کرتا ہوں، ہوٹل میں اکیلے رہتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، آپ کو پتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نظر دیکھیے سرکار بایزید بستامی کی، فرماتے ہیں انسان کو اچھا نہیں ہوتا جس کی محفل اچھی ہوتی ہے، وہ انسان اچھا نہیں ہوتا، جس کی انجمن اچھی ہوتی ہے وہ انسان اچھا نہیں ہوتا، جو چوراہے پہ اچھا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی اچھی ہوتی ہے، جس کی بند کوٹری اچھی ہوتی ہے، جس کی تاریک رات اچھی ہوتی ہے، وہ انسان اچھا ہوتا ہے۔ محترم دوستو، کوئی گناہ کوٹری میں، کوئی گناہ چوراہے پہ نہیں کرتا، کوئی اسٹیج پہ گناہ نہیں کرتا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، اکیلے میں گناہ کرتا ہے، بند کمرے میں گناہ کرتا ہے، تاریک رات میں گناہ کرتا ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ سرکار بایزید بستامی فرماتے ہیں وہی انسان اچھا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، بغیر کسی کے دیکھے، وہ اللہ کی رضا کی خاطر تنہائی میں سجدے کر رہا ہے، اکیلے میں خدا کی بارگاہ میں رو رہا ہے، وہ انسان اچھا ہوتا ہے۔ سماج اچھا کہے نہ کہے، ہمارا رب ہمیں اچھا کہے، اور جس کا رب اچھا کہتا ہے وہی انسان اچھا ہوتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام اسلام۔ 5 منٹ اور سنیے گا آپ لوگ، کتنے لوگ سنیں گے ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو۔ زیادہ رات ہو گئی کیا؟ بڑی رات ہو گئی، جلسہ بہت دیر چل چکا ہے۔ آپ کو عظمت بھاگلپوری صاحب اور امتیاز بھاگلپوری صاحب کو بھی سماعت کرنا ہے، جی بھر کے آپ نے سنا بھی نہیں ہے، مگر 5 منٹ سن لیجئے، سنیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ قرآن سے دور رہیں۔ ہم قرآن سے جو دور ہو رہے ہیں نا، حملے اس لیے قرآن پہ ہو رہے ہیں، یاد رکھیے گا، ورنہ کوئی ہمت نہیں کرتا۔ ہم قرآن سے قریب ہوتے چلے جائیں، کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ حالانکہ حملہ کرنے والا کوئی پاگل ہو گیا، قرآن پہ حملہ کرنے والا کوئی بے وقوف بن کے رہ گیا، قرآن پہ حملہ کرنے والا کوئی لنگڑا لولا بن کے رہ گیا، قرآن پہ حملہ کرنے والا کوئی کینسر کا مریض ہو گیا، قرآن پہ حملہ کرنے والا کسی کے دماغ میں کیڑا ہو گیا، وہ پاگل ہو گیا۔ قرآن پہ حملہ کرنے والا کبھی عزت نہ پا سکا ہے، وہ ذلیل ہو گیا ہے، وہ رسوا ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کے قریب آپ ہو جاؤ، پھر حملہ بھی بند ہو جائے گا، حملہ بھی کوئی کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اتار چڑھاؤ کی اور نکالنے کی اور ڈالنے کی تو بات کی بات ہے، کوئی ہمت بھی نہیں کر سکا قرآن کے خلاف بولے۔ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، ہم قرآن کے قریب ہوتے جائیں۔ حضرات اندر سے اچھا بنیے، ہم جب اندر سے اچھے بنیں گے تب اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی، اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اپنے آقا کو مت روٹنے دو اپنے کردار سے، زندگی میں بدلاؤ لاؤ۔ ایک بات اور میں یہاں پہ کہتا ہوں، اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا۔ ایک بات مجھے بتائیے نوجوانوں، خاص طور سے میں آپ سے کہوں گا، میں بتاؤ پیارے مسلمانوں، سماج میں جو برائی پھیلتی ہے وہ کیسے برائی پھیلتی ہے؟ سماج میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ کیسے گناہ ہوتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کی بد کرداری سے، ہمارے نوجوانوں کے بہک جانے سے، ہمارے نوجوانوں کے آوارہ ہو جانے سے ہمارے گناہ میں، سماج میں گناہ کے جراثیم پھیل جاتے ہیں، اور گناہوں کا سماج، گناہگاروں کا سماج ہوتا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا، آج تصور کر لو، ہماری بہن ہو یا کسی اور کی بہن ہو، اگر کسی کی بہن ہے اسلامی رشتے سے وہ ہماری بہن ہے، اور کوئی بھی اپنی بہن پہ بری نظر نہیں ڈال سکتا ہے، کوئی بھی اپنی بہن پہ بری نظر نہیں ڈال سکتا ہے۔ ہر سماج کی ہر بیٹی کو اپنی بیٹی تصور کر لو، گناہ نہیں ہوگا۔ ہر بہن کو اپنی بہن تصور کر لو، گناہ نہیں ہوگا۔ انسان کیسے زنا کا عادی ہوتا ہے؟ جب انسان کسی اور کو اپنی بہن نہیں مانتا تب وہ گناہ کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اے نوجوانوں، ہر ایک کی بہن کو اپنی بہن مان لو، گناہ نہیں۔ لاجواب، بہت اچھا پیغام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ علامہ جنید جبانی صاحب قبلہ۔
हर बेटी को इज्जत देने की कोशिश करना है, और अगर कोई बुरी नजर उठाए उनकी नजर निकाल लेने का हौसला रखें आप, ताकि दूसरे दिन फिर कोई नजर डालने की हिम्मत न कर सके। तुम हमारी समाज के बहन, हमारे समाज की बहन और बहू बेटी पर तुम बुरी नजर डालोगे, यही से गुनाह जन्म लेते हैं, यही से गुनाहों की इब्तिदा होती है। इसलिए औरतों को इज्जत मिलनी चाहिए। औरतों की इज्जत का मुहाफिज आप हैं, औरतों की आबरू के मुहाफिज आप हैं, औरतों की जरूरत के जिम्मेदार आप हैं। इसलिए आप इस जिम्मेदारी को कबूल करो नौजवानों। मैं बताता हूं आपको, गुनाह करके भी आप जी लोगे और गुनाहों से बच के भी आप जी लोगे, तो हम ऐसी जिंदगी क्यों न जिए जिस जिंदगी पर अल्लाह की रहमत हो? ऐसी जिंदगी क्यों जिएंगे जिस पे अल्लाह की लानत हो? ऐसी जिंदगी न जियो नौजवानों, तुम बड़े अनमोल हो। तू देख तो कभी अपनी पेशानी पर किसी आलिम दीन से पढ़वाओ कि मेरी पेशानी पे क्या लिखा है, तो वो जवाब देंगे अगर तू गुनहगार नहीं होगा ना तो वो कहेंगे तेरी पेशानी पे मुस्तफा के दीवाने का नाम लिखा हुआ है, दीवाने मुस्तफा लिखा हुआ है, आशिक मुस्तफा लिखा हुआ है। तेरी पेशानी इतनी अनमोल, तेरी पेशानी चमकती जब है जब तेरी पेशानी पे मुस्तफा की आशिकी की लकीर हुआ करती है, मुस्तफा की दीवानगी की तहरीर हुआ। लाजवाब लाजवाब। इंसान अच्छा वो होता है जो अंदर का अच्छा हो, जो तन्हाई का अच्छा हो, जो अकेले में अच्छा हो, जो बंद कमरे में अच्छा हो, जो तारीक रात में अच्छा हो। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, बचाने की जरूरत है अपने आप को गुनाहों से। हम कोई देखे ना देखे, हम कोई जरूरी नहीं है कि लोग हमें अच्छा कहें तभी हम अच्छा बनेंगे, कोई जरूरी नहीं है। ख्याल ये रहे जब भी कोई नेक काम कीजिए तो ख्याल ये रहे कोई देखे ना देखे, हमारा रब देख रहा है, हमारा पालनहार देख रहा है, हमारी जिंदगी की बागडोर उसी रब के दस्ते कुदरत में है। आज एक बात मैं बताता हूँ मेरे दोस्त और बुजुर्गों, समाज में अच्छा कहे ना कहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रब हमें अच्छा कहे, हमारा रसूल हमें अच्छा कहे। तवज्जो है तो 5 मिनट की बात कर लूं और रुखसत हो जाऊं मैं। कितने लोग सुनेंगे एक बार हाथ उठा के बताएं। अल्लाहू अकबर। इस्लामी ममलिकत का एक शहंशाह है, हजरत दुआ फरमाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके जो नाजिम है ना पूरे हिंदुस्तान में ये मुनफरिद नकीब है, मुनफरिद एक लौता नकीब है जो इतनी मेहनत जलसे में किया करते हैं। कोई नकीब इतनी मेहनत जलसे में नहीं करता जितनी मेहनत हुजूर मुजाहिद मिल्लत का शहदाई करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का दीवाना करता है। इन्हें संभाल के रखिए, ये बड़े अनमोल हैं, ये बड़े काम की चीज है। इनके लिए दुआएं भी किया कीजिए आप, लंबी उम्र हो, अल्लाह ताला इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, तमाम परेशानियों से अल्लाह इन्हें महफूज व मामून रखे। मैं अर्ज कर रहा था इस्लामी ममलिकत का एक शहंशाह है, रात की तारीकी है, रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में अपने शाही महल से निकलता है। किस अंदाज से निकला है? अपना शाहाना लिबास, जो बादशाह का एक मखसूस लिबास होता है, वो लिबास उसने उतार दिया, फकीराना लिबास पहन लिया, अपने बालों को उसने उलझा लिया। जो असल चेहरा था बादशाह का उस चेहरे में भी बदलाव ले आया। क्यों ऐसा किया? रात के अंधेरे में उसने निकला है, ताकि रात के अंधेरे में जब हम चले और किसी से अगर इत्तेफाक से मुलाकात हो जाए तो अगला पहचान न सके कि ये वक्त का बादशाह है, ये वक्त का शहंशाह है। अपने आप को वो छुपा रहा है, कोई ना जाने के बादशाह निकला हुआ है, कोई ना जाने के शहंशाह निकला हुआ है। रात की तारीकी में शहंशाह वक्त निकला हुआ है। क्यों रात की तारीकी में निकला? भाई साहब को जगह दीजिए। क्यों रात की तन्हाई में निकला है? जरा देखें, अपने कौम की खबर लेते हैं, हमारे मोहल्ले का, हमारे कस्बे का, हमारे शहर का कोई आदमी परेशान तो नहीं है, कोई आदमी भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई यतीम बच्चा बिलक तो नहीं रहा है, कोई बच्चा भूख के मारे बिलक तो नहीं रहा है, किसी यतीम की आहें तो नहीं निकल रही है, किसी बेवा का कलेजा तो नहीं फट रहा है, कोई दर्द का मारा कराह तो नहीं रहा है, कोई बिस्तर पे बीमार कोई बिलक तो नहीं रहा है। चले जरा खबर लेने चलते हैं। वाह रे शहंशाह इस्लाम, इस्लाम का शहंशाह हो तो ऐसा हो, अपनी कौम की खबर ले दे। पूरी दुनिया सो रही है मगर शहंशाह वक्त जाग रहा है। हज़रात, अल्लाह ने रात तो आराम के लिए बनाया है, शहंशाह दिन में जरूरतें पूरी करता है, दिन में फौज को अपनी अपनी जगहों पे भेजता है। मुझे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जितनी जरूरतें हैं कौम की, जो मुल्क की, वो तमाम जरूरतें दिन में देखता है और रात में छुप के अपनी कौम की खबर लेने चला जाता है। उन्हें भी तो आराम की जरूरत है मगर उन्होंने आराम नहीं किया है, अपनी कौम की खिदमत के लिए निकल पड़ा है। कोई देखे न देखे, हमारा रब
دیکھ رہا ہے، ہم اپنی قوم کی خدمت کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر دروازے پر جا کے کان لگاتا ہے، کوئی اس گھر میں رو تو نہیں رہا ہے، کوئی بلک تو نہیں رہا ہے، کوئی چیخ تو نہیں رہا ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کسی بیوہ کا کلیجہ تو نہیں پھٹ رہا ہے۔ چیختے چلاتے ہوئے لوگوں کی خبر لینے جا رہے ہیں، مگر کیا ہوا؟ چلتے چلتے ایک چوراہے پہ وہ بادشاہ پہنچتا ہے، جہاں دیکھتے کیا ہے، ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک مجمع لگا ہوا ہے، ایک جمع غفیر ہے۔ لوگوں سے سوال کیا یہ مجمع کیسا لگا ہوا ہے؟ کوئی نہیں پہچان رہا ہے کہ وقت کا بادشاہ آیا ہوا ہے۔ حضرات، لوگوں نے سمجھا یہ ایک عام آدمی ہے، اجنبی آدمی ہے۔ اس نے پوچھا بتاؤ کیوں بھیڑ لگی ہوئی ہے؟ جواب دیا بھیڑ اس لیے لگی ہوئی ہے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، چوراہے پہ پڑا ہوا ہے، ہم لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ شہنشاہ وقت نے کہا جس کو تم لوگ دیکھ رہے ہو، جس کا انتقال ہو گیا ہے، کیا تم لوگ اسے پہچانتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں پہچانتے ہیں۔ جانتے ہو؟ ہاں اسے جانتے ہیں۔ کہا جب جانتے ہو پہچانتے ہو تو اس کے گھر کیوں نہیں پہنچا دیتے؟ کیا گھر کا پتہ معلوم نہیں ہے؟ کہا ہاں گھر کا بھی پتہ معلوم ہے، تو پھر پہنچا کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس کے والدین اگر حیات سے ہوں گے انتظار کر رہے ہوں گے، اگر ان کی بیوی ہوگی تو اس کی بیوی انتظار کر رہی ہوگی، رات بڑی ہو چکی ہے، اگر اس کے بچے ہوں گے تو بچے انتظار کر رہے ہوں گے، اسے گھر کیوں نہیں پہنچا دیتے ہو؟ لوگوں نے کیا جواب دیا؟ لوگوں نے کہا یہ بہت بڑا گنہگار تھا، یہ بہت بڑا خطا کار تھا، یہ بہت بڑا شرابی انسان تھا، یہ بہت بڑا زناکار انسان تھا، یہ فاحشہ کے کوٹھے پہ جاتا تھا، منہ کالا کر کے آتا تھا، جسم بیچنے والی عورت کے کوٹھے پہ جا کے وہ گناہ کرتا تھا، یہ زانی تھا ایک نمبر کا، اس لیے ہم ایسے لوگوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ کاندھے پر جنازہ اٹھانے کی تو بات کی بات ہے، ہم تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، اتنا کہ سننا تھا۔ شہنشاہ وقت نے کہا اگر تم اس گنہگار کو اس کے گھر تک نہیں پہنچا سکتے ہو تو مجھے پتہ بتا دو، مجھے ایڈریس بتا دو، مجھے اس کی گلی کا نشان بتا دو، بتاؤ اس کا گھر کہاں ہے۔ لوگوں نے پتہ بتایا، لوگوں نے ایڈریس بتایا، لوگوں نے اس کا ایڈریس بتایا۔ شہنشاہ وقت نے کوئی نہیں جانتا یہ شہنشاہ وقت ہے، اس شہنشاہ وقت نے اپنے کندھے پر اس جنازے کو اٹھایا ہے، رات کی تاریکی میں جنازہ لے کے چلا ہے، اسی دروازے پہ پہنچا جس گھر کا تھا، وہ دروازے پہ دستک دیا، اندر سے ایک عورت آ کر دروازہ کھولتی ہے، جیسے ہی دروازہ کھلا شہنشاہ وقت نے دروازے پر اس کی لاش کو رکھ دیا ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، اس عورت نے پوچھا کون کیا ہو گیا ہے اس کو؟ شہنشاہ وقت نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اتنا کہنا تھا۔ وہ عورت رونے لگتی ہے، وہ چیخنے چلانے لگتی ہے، وہ مرنے والے کی بیوی تھی جو رو رہی تھی، جو فریاد کر رہی تھی۔ شہنشاہ وقت دیکھتے رہے، وہ روتی رہی، کلیجہ پیٹتی رہی، وہ فریاد کرتی رہی، اپنی زندگی کی ساری کہانی اسے یاد آتی رہی۔ اب کون ہوگا جو مجھے پیار کرے گا؟ اب کون ہوگا جو میرے درد کو محسوس کرے گا؟ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو ایک عورت کے دل پہ کیا گزرتی ہے، ایک عورت کا کلیجہ کیسے پھٹتا ہے، ایک بیوہ کا کلیجہ کیسے پھٹتا ہے۔ آج وہ بیوہ بھی رو رہی تھے، آج آنسو بہا رہی تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ شہنشاہ وقت نے پوچھا آخر کون ہے یہ جس کے جنازے پہ اتنا رو رہی ہو؟ اس نے جواب دیا یہ مرنے والا میرا شوہر ہے، جس کا انتقال ہوا میرا شوہر ہے۔ شہنشاہ وقت کو وہ نہیں پہچان رہی ہے کہ وقت کا بادشاہ ہے، بات کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو مانا کہ یہ تیرا شوہر ہے جس کا انتقال ہو گیا، مگر میں نے آج تک کسی بھی بیوی کو اپنے شوہر کے جنازے پر اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا تم رو رہی ہو۔ آخر وجہ کیا ہے جو اتنا رو رہی ہو؟ وہ جواب دیتی ہے کیا بتاؤں، میرا شوہر بڑا نیک تھا، میرا شوہر بڑا متقی پرہیزگار تھا، میرا شوہر بڑا تقوی شعار تھا، میرا شوہر بڑا نیک انسان تھا، میرا شوہر بڑا اچھا تھا۔ جواب دیا شہنشاہ وقت نے کیسی بات کر رہی ہو، ابھی میں نے جہاں سے تیرے شوہر کی لاش کو اٹھا کے لایا ہے وہاں تو لوگوں نے بتایا یہ بہت بڑا گنہگار تھا، یہ شرابی تھا، یہ زناکار تھا، یہ کوٹھے پہ جایا کرتا تھا۔ تم کہتے ہو تہجد گزار تھا میرا شوہر، یہ تقوی شعار تھا میرا شوہر، تم کہتی ہو نمازی تھا میرا شوہر، تم کہتی ہو تلاوت کرنے کا عادی تھا میرا شوہر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی زناکار ہوگا تو وہ نماز کا پابند نہیں ہوگا، اگر کوئی نمازی ہوگا تہجد گزار ہوگا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تم کہتی ہو یہ نمازی تھا، یہ نیک تھا، پارسا متقی تھا، تو پھر وہ گنہگار کہنے والا جو گنہگار کہہ رہا ہے، جو زناکار کہہ رہا ہے، وہ کہاں تک سچائی ہے؟ خاتون نے جواب دیا، اس عورت نے جواب دیا، کہا
जो उसने कहा वो भी सही है और जो मैं कह रही हूँ वो भी सही है। और हैरत में पड़ गए शहंशाह, ये कैसे हो सकता है वो भी कहने वाला सही हो, मैं भी सही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? शहंशाह वक्त ने कहा वो कैसे हो सकता है, वो भी सही और तू भी सही। अगर वो गुनाहगार था तो नेकोकार नहीं हो सकता, और अगर नेकोकार था तो फिर वो गुनाहगार नहीं हो सकता। या तो वो लोग सच्चे होंगे या तू सच्ची होगी। बोल इसमें सच्चा कौन है? तू सच्ची है कि वो लोग सच्चे थे? उसकी बीवी ने फिर कहा वो भी अपनी जगह पे सच्चे हैं, मैं जो कह रही हूँ अपनी जगह मैं भी सच्ची हूँ। कहा बताओ फलसफा समझ में नहीं आता, बात समझ में नहीं आती। आखिर एक इंसान गुनहगार भी हो, एक इंसान खताकार भी हो, तहज्जुद गुजार भी हो, आखिर माजरा क्या है? अब उसने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाया कि मेरा शौहर क्या था, मेरा शौहर की जिंदगी, मेरे शौहर की जिंदगी कैसी थी। तवज्जो आपकी है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोले तो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हजरात, उस शौहर ने, उसकी बीवी ने क्या कहा वो जवाब देती है। असल में मामला ये था, मेरा शौहर नेक भी था, मेरा शौहर बादशाह था। जब इशा की नमाज का वक्त होता वो इशा की नमाज पढ़ता, आराम करता। होता ये था जब वो रात की तन्हाई में सारी दुनिया सो जाती थी, सारा आलम सोता था, लोग सारे सोते थे, तब मेरा शौहर उठता था, उठकर वजू करता था, मुसल्ला बिछाता था, तहज्जुद की नमाज अदा करता था, फिर तस्बीह व तहलील में लग जाता था। फजर की अजान होती थी, फजर की नमाज जमात से पढ़ता था, फिर वो घर पलट आता था, नाश्ते से फारिग होता था, वो काम पे चला जाता था, मेहनत मजदूरी करने चला जाता था, हलाल रोजी हासिल करने चला जाता था। दरमियान में जोहर की अजान होती, वो जोहर पढ़ने जाता था, फिर फारिग होकर फिर काम में लग जाता, फिर असर की अजान होती, असर पढ़ने जाता था, फिर काम में आके लग जाता था, फिर मगरिब की अजान होती, मगरिब पढ़ने जाता था, और फिर अपने घर की तरफ पलटता था। इशा की नमाज का टाइम होते होते घर चला आता, आकर के घर में इशा की नमाज अदा करता, फिर मोहब्बत से दस्तरखान में सजा देती थी। हम लोग दोनों मिलकर दस्तरखान पे खाना खाते थे। खाने से जब वो फारिग होता उसके बाद मोहब्बत भरी बातें करता था, मीठी बोली बोलता था, मैं मुस्कुरा देती थी। हर शौहर ये चाहता है कि मेरी बीवी बात करते करते मुस्कुरा दे। जैसे ही मैं मुस्कुराती थी वो देख लेता था कि मैं मुस्कुरा दिया, जैसे ही मुस्कुराती थी तब वो मुझसे कहता था ऐ मेरी बीवी सुनो ना, थोड़ा सा वक्त दे दो, थोड़ी सी मोहलत दे दो, एक नेकी करके आ जाता हूँ। अल्लाह अकबर। मैं सोचती थी आखिर ये कौन सी नेकी करने जाएगा। रात में तहज्जुद पढ़ा ये नेकी है, फजर पढ़ा ये नेकी है, रिज़्क़ हासिल करने गया नेकी है, ज़ोहर पढ़ा ये नेकी है, असर पढ़ा ये नेकी है, मगरिब इशा पढ़ा नेकी है, आके घर में नमाज पढ़ा नेकी है, फिर मोहब्बत से बातें मेरे से किया, मुझको मुस्कुराते हुए देखा, ये सब नेकी ही तो है। अब ये कौन सी नेकी करने जाएगा? गौर से सुनिएगा, एंडिंग पोजीशन से गुजर रहा हो। अब वो कहती है जब इशा की नमाज से फारिग होता वो मुझसे ये कहता, खाने से फारिग होता कहता एक नेकी करके आ जाता हो, मुझे इजाजत दे दो। तो मैं पूछती भी नहीं थी कि आप कौन नेकी करने जाएंगे, मैं उसे इजाजत देती थी। मेरा शौहर निकलता था, शराब खाने चला जाता था, शराब खाने जा करके शराब की एक बोतल खरीद लेता था, शराब की बोतल खरीद के वो घर चला आता था, घर चला आता था, शराब पीता नहीं था। मेरे घर के पीछे एक नाली बहती है, शराब की बोतल खोलकर पूरी शराब नाली में बहा देता था। मैं कहती थी हे मेरे शौहर शराब क्यों बहा दे रहे हो? एक तो शराब खरीदना नहीं चाहिए, अगर आपने खरीदा अपने दोस्तों को भी नहीं पिलाया और खुद भी आप नहीं पीते हो तो फिर शराब को खरीदते क्यों हो? क्यों पानी में आग लगा रहे हो? क्यों पैसे को बर्बाद कर रहे हो? क्यों मेहनत की कमाई को बर्बाद कर रहे हो? पूरी शराब बहाने की वजह क्या है? क्यों पानी में शराब बहा दे रहे हो? मेरा शौहर मुझसे कहता था ऐ मेरी बीवी क्या बताऊं, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, और कोई तरीका भी तो मेरे पास नहीं है। मैं हरगिज शराब खाने नहीं जाता, मैं शराब खरीदने नहीं जाता, शराब की बोतल का ढक्कन खोल कर नहीं बहाता, मगर क्या बताऊं मैं अपने आप से मजबूर हूँ। कहा मेरे शौहर आखिर मजबूरी कैसे हो गई? मेरा शौहर जवाब देता था ऐ मेरी बीवी क्या बताऊं, मेरे मोहल्ले का नौजवान शराब का आदी हो गया है, गुनाह का आदी हो गया है, शराब की बोतल खरीद के लाता है, वो शराब पीता है, नशे में मस्त हो करके माँ बहन को गालियां
देता है, मैं उसे समझा रहा हूँ, महीनों से समझा रहा हूँ, मगर वो मानता नहीं है। मैं उसे रोकता हूँ मगर वो रुकता नहीं है, गुनाहों से बचाता हूँ मगर वो बचता नहीं है, मेरी बात वो रखता नहीं, वो गुनाहों से बचता नहीं, शराब से वो रुकता नहीं। अब मेरे पास इतनी ताकत भी तो नहीं है कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे गुनाहों से रोकूं, ताकत का इस्तेमाल करके उसे शराब पीने से रोक सकूं। अब कोई रास्ता नजर नहीं आया, अब एक रास्ता यही नजर आया कि जहां से वो लोग शराब खरीद के लाते हैं, मैं भी एक बोतल शराब खरीद के इसलिए लाता हूं कि हर रोज एक बोतल शराब लाऊंगा। मेरे मोहल्ले का एक नौजवान तो बगैर शराब खरीदे वापिस होगा। बोतल शराब की कम हो जाएगी दुकान में, एक नौजवान बगैर शराब के अगर वापिस हो गया, एक नौजवान तो गुनाह से बचेगा, इसलिए शराब खरीद के लाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा, पैगाम इस्लाम। एक बोतल शराब अगर हर रोज दुकान में कम होगी तो मेरे मोहल्ले का एक नौजवान हर रोज बगैर शराब खरीदे खाली हाथ वापस जाएगा, एक नौजवान तो शराब पीने से बचेगा। ये नेकी नहीं तो और क्या है। अल्लाह अकबर। गौर से सुनिएगा। अब दूसरी बात वो बताती है, जब इस काम से फारिग हो जाता फिर मेरे करीब आके बैठता। वाह रे बीवी का शौहर, कितनी मोहब्बत करता था वो बीवी से। एक पहलू और भी इसमें निकल के सामने आता है, मगर मैं उस तरफ जाना इस वक्त नहीं चाहता। वो कहती है फिर बैठ जाता, मेरे पास बैठता और बैठ के फिर मोहब्बत भरी बातें करता था, मोहब्बत भरी बातें करता, मीठी मीठी बोली बोलता। जब मैं मुस्कुरा देती थी तो फिर मुझसे कहता, ऐ मेरी बीवी थोड़ी सी मोहलत और दे दो, थोड़ा सा वक्त और दे दो, एक नेकी करके मैं आ जाता हूँ। फिर मैं इजाजत दे देती। वो अपने घर से निकलता था, वो फाहिशा के अड्डे पे जाता था, जहाँ जहाँ फाहिशा औरत एक अपना जिस्म बेच करके गुनाह खरीदती है और गुनाह बेचती है, वहाँ जाता। शराब खाने से वापस होने के बाद वो फाहिशा के अड्डे पे जाता, वो रंडी के अड्डे पे जाता और जाने के बाद फाहिशा के दरवाजे पर जाकर उसे दस्तक देता। जब वो दरवाजा खोलने आती, दरवाजा खोलती, तब मेरा शौहर उस फाहिशा औरत से कहता था, ऐ फाहिशा बोल, तेरी रात की कीमत कितनी है? एक रात में मेरे मोहल्ले का नौजवान तुझे कितनी कीमत देता है? जब वो जिना करने आता है, जब वो गुनाह करने आता है, कितनी कीमत तुझे देता है? जितनी कीमत वो बताती थी मेरा शौहर उतनी कीमत उसे दे देता था। और मेरा शौहर उससे कहता था, ए फाहिशा सुन, अब तू अपना दरवाजा बंद कर ले, मैंने पूरी रात की कीमत तुझे चुकाया है, आज रात भर के लिए तू मेरी हो चुकी है, आज रात भर मेरे गर्दिश के इशारे पर तुझे गर्दिश करना होगा, मैं जैसे कहूँ वैसे करना होगा, इसलिए कि पूरी रात की कीमत मैंने तुझे दे दिया है, आज मेरी बात मानना पड़ेगा। हाँ हाँ, आप जो कहेंगे वो करने को तैयार हो। मेरा शौहर कहता था, अब अपना दरवाजा बंद कर ले, अगर रात की तारीकी में मेरे मोहल्ले का कोई नौजवान आएगा, गुनाह की दावत देगा, उसके लिए दरवाजा मत खोलना। इस तरीके से एक नौजवान तो गुनाह से हर रात बचेगा ना। हर रोज मेरा शौहर जाके कीमत चुकाता था फाहिशा को, ताकि एक नौजवान ज़िना करने से हर दिन बच जाए। ये मेरे शौहर की जिंदगी का मामूल था। इसलिए लोग कहते थे कि ये शराबी है, लोग कहते थे कि ये ज़िनाकार है। मैंने एक रोज अपने शौहर से कहा, ऐ मेरे शौहर, आप तो नेकी समझ के ये काम करते हो, मगर समाज के लोग तो आपको शराबी कह रहे हैं ना, मोहल्ले के लोग तो आपको शराबी कहते हैं, आपको ज़िनाकार कहते हैं, आपको गुनहगार कहते हैं। मेरा शौहर कहता था, ऐ मेरी बीवी, हम समाज का कितना ख्याल करें, हम मोहल्ले के लोगों का कितना ख्याल करें। मोहल्ले के लोग कह रहे हैं, कहने दो, मेरा रब तो कह रहा है कि ये नेकी कर रहा है, मेरा रब तो मुझे अच्छा कह रहा है। लाजवाब लाजवाब, मेरा रब तो गुनहगार नहीं कहता, मेरा रब तो मुझे नेक कह रहा है। अच्छा, फिर मैंने कहा, ऐ मेरे शौहर, ये तो ठीक है, लोग आपको अच्छा कहें न कहें, आपका रब आपको अच्छा कहता है, मगर मेरे शौहर इंतकाल तो होगा ना, आखिर किसी न किसी दिन तो मरना है, इंतकाल तो होगा, इसी समाज के लोगों के बीच आपका इंतकाल होगा, कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, आपकी नमाज जनाजा भी अदा करनी है। ये सारे लोग जब जान रहे हैं कि आप गुनहगार हैं, आप शराबी हैं,
आप जुआरी हैं, आप ज़नाकार हैं, फिर तो कोई जनाजा भी नहीं पढ़ने आएगा, फिर तो कोई अपने कंधे पे उठा के कब्रिस्तान भी आपको नहीं पहुंचाएगा, कोई दफन करने के लिए भी तैयार नहीं होगा, फिर क्या होगा? तो मेरा शौहर मुझसे कहता था, ऐ मेरी बीवी सुन, गौर से सुनिएगा, इतना जब मैं कहती थी, मेरा शौहर कहता था, ऐ मेरी बीवी सुन, तुम कहती हो कब्रिस्तान नहीं पहुंचाएगा, तुम कहती हो जनाजे को हाथ नहीं लगाएगा, कंधे पर नहीं उठाएगा, ऐ मेरी बीवी सुन सुन, ऐ मेरी बीवी सुन, अगर तेरा इंतकाल पहले हो गया मुझसे तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तेरा इंतकाल बाद में हुआ, तुझसे पहले मेरा इंतकाल हुआ, तो ऐ मेरी बीवी देखना, जब मेरा इंतकाल होगा कोई मेरे जनाजे को हाथ लगाए ना लगाए, वक्त का शहंशाह मेरे जनाजे को कंधा लगाएगा, मेरे जनाजे को कंधा लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ओए अहले सुन्नत, लाजवाब 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 जिंदाबाद। इतना कहा था कि शहंशाह की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, बादशाह वक्त की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। उस खातून ने कहा, ओ आने वाले मुसाफिर, आप क्यों रो रहे हैं? ये तो दर्द की कहानी हमारी है, ये तो मुसीबत की कहानी हमारी है। तो वक्त के शहंशाह ने जवाब दिया, ऐ मरने वाले की बीवी, तेरा शौहर सच कहता था, तेरा शौहर सच कहता था, कोई हाथ लगाए ना लगाए, वक्त का शहंशाह हाथ लगाएगा। ऐ मरने वाले की बीवी, अब तक मैंने अपना राज नहीं खोला, मैं ही शहंशाह वक्त हूँ और मैंने ही तेरे शौहर के जनाजे को उठा के तेरे दरवाजे तक लाया है। अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, कब्रिस्तान भी ले जाना मेरा काम है, नमाज जनाजा भी पढ़ाना मेरा काम है। चुनांचे नमाज जनाजा की तैयारी होती है, उससे कहा गया, ऐ मरने वाले की बीवी, रात भर इंतजार कर, सुबह मैं आऊंगा, इस जनाजे को धूमधाम से कंधे पे उठा के लेके चलूंगा और मैं पहली बार नमाज जनाजा की इमामत किसी की करूंगा, तेरे शौहर की नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। चुनांचे वक्त के बादशाह ने ऐलान करवा दिया, आज एक शख्स की नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसकी इमामत वक्त के शहंशाह करेंगे। अल्लाह अकबर। इनाम तो देखो जी, इकराम तो देखो जी, फजल की बारिश तो देखो जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब शहंशाह वक्त ने सूर होने के बाद गुस्ल दिया है, कफन पहनाया है, जनाजे को मोहब्बत के साथ लेके चला है। जिस मैदान में जनाजे को लेके जाना था, जब शहंशाह वक्त वहां पहुंचा है तो देखता क्या है, लाखों की भीड़ पहले से वहां जमा है, हर तरफ से मखलूक खुदा की आमद हुई है। लोगों ने हैरत का इजहार किया, आज तक तो इतने लोगों को किसी के जनाजे में शरीक होते नहीं देखा है। वो कौन खुश नसीब है जिसकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और जिसकी इमामत शहंशाह वक्त करेंगे। सुभान अल्लाह। नमाज अदा की जाती है, जब नमाज जनाजा अदा कर ली जाती है तब लोगों ने कहा, हमने नमाज जनाजा अदा की है मगर हमें पता नहीं कि मरने वाला कौन है, इंतकाल करने वाला कौन है, हमने किसकी नमाज जनाजा अदा की है, जरा इसके चेहरे से कफन हटाया जाए, हम देखना चाहते हैं कौन है मरने वाला, किसकी नमाज जनाजा हमने अदा की है। खुदा की कसम, वही लोग आगे बढ़े जो रात की तारीकी में चौराहे पर ये कहते कि ये गुनाहगार है, हम हाथ भी लगाएंगे, जैसे कि कफन हटाया उसी का चेहरा नजर आया, वो हैरत में पड़ गए, हमने जिसे गुनाहगार समझा ये उसी शख्स का नमाज जनाजा हमने पढ़ा है, उसी शख्स की नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कभी ये तसव्वुर मत किया करो कि हम जो नेक काम कर रहे हैं हमें समाज के लोग अच्छा कहेंगे, माशरे के लोग अच्छा कहेंगे, मोहल्ले के लोग अच्छा कहेंगे। नहीं, ऐसी उम्मीद मत रखिएगा। हमारे समाज मोहल्ले के लोग तो बेवफा हो सकते हैं, अच्छा करोगे भी तो बदला अच्छाई के साथ नहीं देंगे। बस वफा करना है अपने नबी के साथ, जो वफाई का बदला वफा से देता है, वफाई का बदला वफा से देता है। कोई देखे न देखे, कोई अच्छा कहे न कहे, तसव्वुर के रहे, जो काम मैं कर रहा हूँ हमारा रब हमें अच्छा कह रहा है, हमारा रसूल हमें अच्छा कह रहे हैं। नौजवान दोस्तों, बड़ी मेहनतों से आपने जलसा सजाया है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको अजर अजीम और जज़ाए जलील अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस सही को कबूल मकबूल फरमाए, कोशिश को कबूल फरमाए, मोहल्ले में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमाए, सबकी कमाई में बरकतें दे। अल्लाह की बारगाह में हम सब ये दुआ करें, अल्लाह हम सबको अच्छे अमल की तौफीक दे। मुहतरम दोस्तों और
बुजुर्गों, मैं चाहता किसी दूसरे उन्वान पर खिताब करके आपका वक्त यूं भी बर्बाद कर सकता था। तकरीर करना हम लोगों का काम है, इधर उधर की बातें करता, अपना वक्त गुजार देता चला जाता, लेकिन नहीं प्यारे मुसलमानों, इंसाफ से मैंने इसलिए काम लिया, हमारा काम यही है तो कम से कम इंसाफ से ये काम कर लिया जाए। आप मोहब्बत से मेरी बातों को अगर समाप्त किया है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, नौजवान दोस्तों, आप मुस्तकबिल के सितारे हो, मुस्तकबिल के आप सूरज हो, मुस्तकबिल के आप चांद हो, आप अपने किरदार में वो चमक पैदा कीजिए, आपके बच्चे आपकी चमक से रोशनी पाकर वो राह रास्ते पे चलना शुरू कर दे। आपको अपने बच्चों को ये न कहना पड़े कि बेटा झूठ बोलना ऐब की बात है, शराब पीना ऐब है, झूठ बोलना ऐब है, नमाजी बन के रहो या मस्जिद जाओ नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत के आदी बन जाओ। आपको अपने बच्चों को कहना ना पड़े, आप खुद ऐसा बन जाएंगे। आपके बच्चे जब देखें मेरे अब्बू मुसल्ले पे खड़े हैं, अगर बच्चे को मुसल्ला मिले तो मिले, नहीं तो वो गमछी ही बिछा के बगल में खड़ा हो जाएगा। उस बच्चे को पता चल जाए कि नमाज पढ़ी जाती है इस्लाम में, सच बोला जाता है इस्लाम में, इबादत की जाती है इस्लाम में। अल्लाह का बंदा वो है जो अल्लाह की बारगाह में झुकने का आदी हुआ करता है। बोलो, हम सबका पालनहार जो है, हम उसकी बारगाह में अगर नहीं झुकते तो फिर बताओ हम बंदा कहलाने का हक भी तो नहीं रख सकते। हजरात, हम बंदे हैं, इस बात का इंतजार करो। हम कहते हैं ऐ अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, इंतजार करो उस वक्त का, हम ऐसी बंदगी करें रब कहे कि हाँ मेरे बंदे तू मेरा बंदा है, तू मेरा बंदा है। उस वक्त का इंतजार कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा, कहने में कहीं पर कोई लफ्ज़िश, कोई खता हो गई हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह, मेरी खताओं को मुआफ़ फरमा, मेरी तौबा को कबूल व मकबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।